No, good afternoon. Our video for today is wow ulam kaldereta. Ayan po, wow ulam kaldereta. Simpleng pananghalian po. Naluluto lang po niya. Mainit-init pa po. Ayan. Wow ulam kaldereta. Kaldereta de lata. Ayan po. Niluto ko po siya with patatas, magic sarap, sibuyas, bawang, ginisa po. Thank you for watching. Follow for more. Subscribe nyo rin po ako sa YouTube channel ko, Rafi Marquez. At sa Instagram ko po na RapYY2290. At sa page ko po, Kakaiba Page. Follow nyo rin po ako. Thank you po.